تسمعون ما قلت لكم؟ نسمعكم أستاذ. نعم أستاذ سمعتم. إذا فلنبدأ درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء محمد بن عبد الله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله على نعمه التي أنعمها علينا حتى نستطيع أن نجتمع متباعدين في هذه الليلة المباركة، ونحن فيها إن شاء الله سنطبق درسنا في مادة اللغة العربية. كما تعلمون اللغة هي الوسيلة للتعبير عما يجول في خواطرنا وما يجول في أذهاننا. فنحن إذا أردنا التعبير عما فيها فلا بد لنا أن نستخدم اللغة، ونحن في هذا الصدد نستخدم اللغة العربية، وهي اللغة التي نجعلها قسما لنا حيث ندرس ونتعلم في حضانة الجامعة من أجل معرفة وإتقان هذه اللغة. طيب، مادتنا في هذه الليلة تتراوح على المحادثة باللغة العربية، وهذا يعني أننا نستخدم اللغة العربية كوسيلة لتحقيق غرض من الأغراض التي نريد تحقيقها في حياتنا. ونحن في هذا الصدد، وبما أننا نجلس في قسم اللغة العربية وآدابية، فلا بد لنا من معرفة اللغة العربية والعلوم الأدبية المتعلقة بها، فإن معرفتنا بهذه الأشياء ستساعدنا إن شاء الله في فهم المزيد. فنحن نزداد فهما ونزداد علما ونزداد عملا كذلك. طيب، الآن نباشر إلى أن ننظر إلى المادة. طيب، صوبوا أنظاركم. طيب. هل لي أن أعرف كم قلما عندك؟ لو سألنا مثلا هل لي أن أعرف، هل لي أن أعرف، bolehkah saya tahu? Oh, مثلا أقول لأحد هل لي أن أجلس هنا؟ bolehkah saya duduk di sini? هل لي أن أتكلم معك؟ bolehkah saya bicara denganmu? هل لي أن أعرف لماذا جبت أمس؟ bolehkah saya tahu kenapa kamu alfa kemarin? Ya. هل لي أن أعرف، هل لي أن أتكلم معك، هل لي أن أجلس بقربي، هل لي، أو نقول مثلا هل لك أن تفتح لي الباب؟ maukah Anda bukakan saya pintu? هل لك أن تفتح لي الباب؟ هل لك أن تأخذ لي الماء؟ هل لك. طيب، درون هل لي أن أعرف كم قلما عندك؟ طيب، أنتم في المدرسة العالية أو المدرسة الثانوية قد تعلمتم العدد والمعدود. العدد والمعدود في اللغة العربية، لكنني أنا في هذه الليلة لا نعلمكم العدد والمعدود كما تتعلمونه في المدرسة الثانوية أو المدرسة العالية، إنما وددت أن آخذ بأيديكم من أجل التطبيق، أي نطبق ما عرفنا من هذا هو العدد والمعدود كي نستطيع أن نعبر عما في
Wa amma ra'ayna wa amma syahadna wa ma ila dhalik. Baik, unzuru. Hal li an a'rif kam qala man 'indak, ya. Bolehkah saya tahu berapa pena yang ada padamu? Aqul bitta'kid. Bitta'kid atau tab'an akid. Indi sab'atu aqlam. Indi sab'atu aqlam. Saya punya 7 pena. Ya, ana asif. Saya mohon maaf. Ya, laisa laka. Masalah aku. Anda tidak berhak, ya, Anda tidak berhak bertanya tentang itu. Laisa laka antas'al. Laisa laka antatakallama huna. Anda tidak berhak bicara. Anda tidak berhak datang. Laisa laka antahdura. Ya, Anda tidak berhak makan bersama kami. Laisa laka anta'kula ma'ana. Jadi kalau kita misalnya, bolehkah saya makan bersama kalian? Hal li an akula ma'akum. Kita jawab, la, laisa laka an ta'kula ma'ana. Ya. Hal li an ajlisa biqurbikum. La, laisa laka an tajlisa biqurbina. Baik. Unzur. Ana asif, laisa laka an ta'rifa ma 'indi min aqlami. Baik, antum pada ta'tamidun ala al-misalain. المثال المثبت والمثال المنفي لحال التدريبات الموجودة. وبعد ذلك بإمكانكم أن تقوموا بتوسيع المادة إلى أوسع ما يمكن حتى يمكنكم استخدام المادة في كثير من المناسبات التي أنتم فيها. فإن كثرة استخدام اللغة العربية ستجعلكم متمرسين وستجعلكم مرنين وستجعلكم طلقاء. Antum hina izin tatakallamun hinama su'ila aw wujjiha ilaikum su'al fa antum la tufakkiruna fil ijabah. Al jawab sayahruju min afwahikum tilqaiyan ay fawriyan aw afdiyan duna an tufakkiru. Limadha? Li'annakum qad sabaqa lakum an tastahdimu hadhihi al-lugha marratin adidah. Baik, nanzur. Hal li an a'rif kam kitaban biyadik. Hal li an a'rif kam kitaban biyadik. Baik. Thumma wa huna wa taib antum labud an takuna 'indakum qudra ala talfiz hadzal adad. Masalan huna adad salasa. Thumma na'ti bi kalimat kutub, ya, salasat kutubin. Thumma khamsa, adad khamsa wal aulad, ya. Khamsatu aulad. Thumma kalimat tisa wa banatat tis'u banatin wa ma ila dhalik. Labud an ta'rifu kaifa nastahdim al hadhihi al a'dad. Kam fa inna ma'rifat istihdam al a'dad satasunukum anil khata'. Baik, anzurun. Hal ana arif kam kitaban biyadik. Bolehkah hal ana arif kam waladan haulaka. Bolehkah saya tahu berapa jumlah anak-anak di sekitarmu? Hal ana arif kam bintan wara'ak. Bolehkah saya tahu berapa anak perempuan di belakangmu? Hal ana arif kam sayyaratan bijiwarik. Bolehkah saya tahu berapa banyak mobil yang ada di dekatmu? Hali an arif kam taliban fi safik. Bolehkah saya tahu berapa siswa yang ada di kelasmu? Hali an arif kam amatan fi baladik. Bolehkah saya tahu berapa banyak budak perempuan yang ada di daerahmu? Cuma hali an arif kam kuban bi qurbik. Bolehkah saya tahu berapa banyak gelas yang ada di dekatmu? Hali ana arif kam umman haulak. Bolehkah saya tahu berapa banyak ibu yang ada di sekitarmu? Cuma hali ana arif kam liwa'an 'indak.
Bolehkah saya tahu berapa banyak bendera yang ada di padamu? Hali ana arif kam dhaifan ladaika. Bolehkah saya tahu berapa banyak tamu yang ada padamu? Baik, al-an sanahullu hadhihi at-tadribat. Ay sanujib an hadhihi al-as'ila kulliha. Wal-an urid an yatafaddala ahadukum bitarhil as'ila kama urid an yatafaddala ahadukum aidan bil ijabah. Man sayatrahul as'ila wa man sayujib. Ana atrahu al-as'ila Ustaz. نعم طيب أمر معروف طيب أنت ستطرح هذه الأسئلة على من؟ طيب من سيقوم بالإجابة؟ أنا أستاذ. نعم تفضل أنت. نعم طيب هل لي أن أعرف كم كتابا بيدك؟ بالتأكيد بيدي ما 3 كتب. ماذا jadi عفوا أستاذ. بالتأكيد بيدي 3 كتب. salah satu kutubin. Oh, Ila al-misal huruf jar. Iya. salah satu kutubin. Baik, Star. هل لي أن أعرف كم ولدا حولك؟ بالتأكيد حولي 5 أولاد. نعم. طيب هل أحسن. لي أن أعرف كم بنتا وراءك؟ بالتأكيد ورائي 6 بنات. tis'u. La naqul tis'atu. Tis'u banatin. Tis'u banatin. Tis'atu auladin. Tis'u banatin. La naqul tis'atu banat. Tis'u banatin. Tis'atu auladin. Hakada. Samir. هل لي أن أعرف كم سيارة بجوارك؟ بالتأكيد بجواري 4 سيارات. Arba'u. La naqul arba'at. Arba'u sayarat. Arba'atu kutubin. Ya, arba'u banatin. Arba'atu auladin. Labud an yakuna hunaka farq bainal ma'dud min jinsil muzakkar wal ma'dud min jinsil muannas. Fadal. Naslamir. هل لي أن أعرف كم طالبا في صفك؟ بالتأكيد صفي 8 طلاب. Samaniyatu tullab. هل لي أن أعرف كم أمة في بلدك؟ بالتأكيد بلدي 7 إمام. Fi baladi sab'u ima'in. 7 إماء. Sab'u ima'in. Baik. هل لي أن أعرف كم كوبا بقربك؟ بالتأكيد بقرب 3 أكواب. Nah, betul. هل لي أن أعرف كم أما حولك؟ بالتأكيد حولي 4 أمهات. هل لي أن أعرف كم لواء عندك؟ بالتأكيد عندي 20 ألوية. هل لي أن أعرف Baik. Ma? هل لي أن أعرف كم ضيفا لديك؟ بالتأكيد لدي Ladayya. بالتأكيد لدي 3 ضيوف. Salah satu duyufin. Baik. Teman?
خلاص أستاذ. طيب الآن يكون تنتهي. الأمر بالعكس. السائل أصبح مسؤولا والمسؤول أصبح سائلا الآن. طيب نعم. تفضل. هل لي أن أعرف كم كتابا بيدك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما بيدي من كتب. ما طيب ما بيدي من كتب. طيب ما هل لي أن أعرف كم ولدا حولك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف كم أن تعرف ما حولي من أولاد. ما هل لي أن أعرف كم بنتا وراءك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما ورائي من بنات. ما هل لي أن أعرف كم سيارة بجوارك؟ بجوار. بجوارك. نعم. أنا آسف ليس لك أن تعرف ما بجواري من سيارات. هل لي أن أعرف كم طالبا في صفك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما في الصف من طلاب. نعم. نعم. هل لي أن أعرف كم أمة في بلدك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما في بلدي من إماء. نعم. هل لي أن أعرف كم كوبا بقربك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما بقربي من أكواب. نعم. نعم. هل لي أن أعرف كم أما حولك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما حولي من أمهات. نعم. هل لي أن أعرف كم لواء عندك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما عندي من ألوية. هل لي أن أعرف كم ضيفا لديك؟ أنا آسف ليس لك أن تعرف ما لدي من ضيوف. طيب انتهينا من تقديم الأسئلة وانتهينا أيضا من سماع الأجوبة. طيب والآن لابد أن نعرف كيف نستخدم هذه الأساليب. مثلا نسأل bolehkah saya tahu? Hal li ana arif. Bolehkah saya tahu apa ada yang membantumu? Hal li ana arif. Hal hunaka man yusaidu. Bolehkah saya tahu apa ada orang yang menunggu Anda? Hal li ana arif. Hal hunaka man yantaziru. طيب فعلينا أن نستخدم هذه الأساليب لكي يتسنى لنا أن نتكلم بالعربية. فإنني رأيت كثيرا من الطلاب لماذا يتقطعون في استخدام اللغة العربية؟ لأنهم لا يعودون أنفسهم على استخدام اللغة، لذلك يصعب عليهم أن يدخلوا باللغة التي يدرسونها. لذلك علينا من الآن فصاعدا أن نجعل هذه اللغة تحيا بين مناسباتنا وبين لقاءاتنا وبين ندواتنا وما إلى ذلك من الأشغال أو الأنشطة التي نحن فيها. هل هناك من يسأل حول هذه المادة؟ طيب يمكنكم تقديم الأسئلة. هل هناك من يسأل؟ مثلا bolehkah saya tahu jam berapa kamu ke kampus? هل أنا أعرف كم ساعة ستذهب إلى الجامعة؟ إذا لم يتقدم أي أحد منكم بسؤال فنحن إذن نتحول إلى تدريب اثنين مباشرة. انظروا هل لمن أمامك ثلاثة أقلام
Hal liman amamak. Apakah orang di depanmu punya 3 pena? Dan aku dijawab, na'am. Liman amami salah satu aklan. La, ballahu ma yazidu an salah satu aklan. Ya. Liman amamaka salah satu aklan. Ya, apakah orang di depan Anda punya 3 pena? Dan aku, na'am, liman amami salah satu aklan. Ya, orang di depan saya punya 3 pena. La, tidak, ballahu ma yazidu an salasat aqlam. Tidak, tetapi dia punya lebih dari 3 pena. Okay. Lahu ma yazidu an salasat aqlam. فهمتوا هذا أيها الطلاب؟ طيب أنا الآن ننظر إلى الأسئلة. هل لمن حلفك 4 buyut? Apakah orang di belakang punya 4 rumah? Hal liman biqurbi tsamaniyat asma'in? Apakah orang di depan punya 8 nama? Hal liman wara'aka asyratu kutubin? Apakah orang di belakang punya 10 buku? Hal liman haulaka tis'u banatin? Apakah orang di sekitarmu punya 9 anak perempuan? Terus hal liman amamaka salasatu aklamin? Hal liman baina yadayka khamsatu as'ilatin? Apakah orang yang ada di hadapanmu punya 5 pertanyaan? Terus hal liman fi saffika salasu akhwatin? Ya, apakah orang di kelasmu punya 3 saudari? Hal liman bijanib arba'u haqaib? Apakah orang di sampingmu punya 4 tas? Hal liman yuhawiru tasabbu'u ibaratin? Apakah orang yang berdialog dengan punya 7 ungkapan? Hal liman tuhibbuhu tis'u furatin? Apakah orang yang Anda cintai punya 9 kesempatan? Punya 9 kesempatan. Baik. Nahnu sanahullu hadhihi tadribat wa nahnu 'inda idzin na'tamidu ala al-misalain, al-misal al-musbat wal misal al-manfi. Wal an nufsihu fursatan liman yataqaddamu bil ijab bil bitarhil as'ila awalan thumma falyataqaddam ba'dahu syahshun akhar yujibu 'anil as'ila al-matruha. Baik, man yatafaddal bi taqdimil as'ila? Ala yatafaddal ahadukum bi taqdimil as'ila? أنا أستاذ. Nah, fadhali. Baik, man sayakum bil ijabah? أنا أستاذ. Nah, binaya mutmainnah. Baik, fadhali. Baik, nabda bi tarhil as'ila awalan. هل لمن خلفك 4 بيوت؟ نعم لمن خلفي 4 بيوت. هل لمن بقربك 8 أسماء؟ نعم لمن بقربي 8 أسماء. هل لمن وراءك 10 كتب؟ نعم لمن ورائي 10 كتب. هل لمن حولك 9 بنات؟ نعم لمن حولي 9 بنات. هل لمن أمامك 3 أقلام؟ نعم لمن أمامي 3 أقلام. هل لمن بين يديك 5 أسئلة؟ نعم لمن بين يدي 5 أسئلة. هل لمن في صفك 3 أخوات؟ نعم لمن في صفي 3 أخوات. هل لمن بجانبك 4 حقائب؟ نعم لمن بجانبي 4 حقائب. هل لمن يحاورك 7 عبارات؟
Na'am liman yuhawiruni sab'u ibaratin. Nah, ya. هل لمن تحبها 9 فرس؟ لا، هل لمن أنت سألت المرأة لذلك هل لمن تحبينه هل لمن تحبينه. طيب أعيد السؤال. Coba tanya, karena perempuan yang ditanya. Kalau ini kalau tuhibbu itu kan anta, kalau perempuan kan anti Iya. tuhibbina. تحبينه. Ya, hal liman tuhibbinahu. Coba. هل لمن تحبينه 9 فرس؟ Na'am liman tuhibbuni tis'u furusin. Bukan. Liman uhibbuhu. Naam liman uhibbuhu. Tadi jawabannya na'am liman yuhawiruni. Na'am liman yuhawiruni. Abu ibaratin. Nanti yang berikutnya na'am liman yuhibbuni. Liman uhibbuhu. Liman uhibbuhu. Ya. Na'am liman uhibbuhu. Ya, tis'u furasin. Ya. Coba diulangi jawabannya. Na'am liman uhibbuni tis'u furasin. Bukan, kan itu kan ditanya yang kamu cintai. Jawabannya yang saya cintai kan? Berarti jawabannya na'am liman uhibbuhu. Na'am liman uhibbuhu. Ya, jadi orang yang saya cintai punya 9 kesempatan. Na'am liman uhibbuhu tis'u furasin. Ingat-ingat yang begini-begini biasanya membingungkan ini, tidak bisa membedakan mana anda, mana ana, mana itu. Makanya di sini saya upayakan untuk penguatan untuk itu. Jadi kalau dasar-dasarnya tidak mantap itu sangat sulit untuk dibentuk. Jadi mengingat saja ini haliman tuhibbinahu, berikan kamu yang saya tanya. Berarti nanti jawabannya kan ana. Nah, liman uhibbuhu kan habisnya. Pertanyaan, apakah orang yang kamu cintai punya 9 kesempatan? Saya akan mengatakan, ya orang yang saya cintai punya 9 kesempatan. Kalau saya mencintakan anak uhibbu, jadi saya mengatakan, na'am, liman uhibbuhu tis'u furasin. Beda dengan contoh 9 tadi, hal liman yuhawiruki. Ki-nya itu dirubah menjadi ana. Kita jawab, na'am liman yuhawiruni. Beda ya? Liman yuhawiruni. Ya, sabu ibarat. Itu yang begitu-begitu harus ditahu. Ya, oke. Al-an antuma tatabadalan. As-sa'ila asbahat mas'ula wal mas'ula asbahat sa'ila. Ya, coba berbalik. Yang tadi bertanya sekarang ditanya dengan jawaban negatif. Baik, fadhali. Hal liman khalfaki arba'atu buyutin. Jawab. Jangan dijawab negatif. Bisa dijawab. Coba menghilang dari layar barangkali. Ya, coba diulangi pertanyaannya. Hal liman khalfaki arba'atu buyut. Bisa dijawab. Ya, coba yang lain yang jawab karena Anda. Hasanan Ustaz, aku mobil ijabah. Ya, oke, fadhali. Ratu Salsabila, fadhali. Nah, Ustaz. Ya. Coba dimulai pertanyaan tadi. Diulangi. Hal liman khalfaki arba'atu buyutin. La ballahu yazidu an arba'ati buyut. Tambah ma. La ballahu ma yazidu. Ballahu ma yazidu. La bal lahu ma yazidu. Begitu, baru sebutkan itu angkanya. Coba diulangi jawabannya. La ballahu ma yazid
yazidu an arba'ati buyutin. Ya, oke. Tes. Soal berikutnya. hal liman bikurbik samaniyatu asma'in La ballahu ma yazidu an samaniyati asma'in. Ya, terus. hal liman wara'ak asyaratu kutubin La ballahu ma yazidu an asyarati kutubin. Ya, terus. hal liman hawlak tis'u banatin La ballahu ma yazidu min tis'i banatin. Ya, terus. hal liman amamak salasatu aqlamin Ballahu ma yazidu min salasati aklamin. Ya, terus. hal liman baina yadaiki khamsatu as'ilah La ballahu ma yazidu min an khamsati as'ilah. Ya, terus. hal liman fi saffik thalasu akhwatin La ballahu ma yazidu an salati akhwatin. Terus. hal liman bijanibik arba'u haqaib La ballahu ma yazidu an arba'i haqaib. hal liman yuhawiruki sab'u ibarat La bal li Ballahu. Ballahu kau. ballahu ma yazidu an sab'i ibarat. hal liman tuhibbinahu tis'u furusin La ballahu ma yazidu an tis'i furusin. طيب انتهينا. طيب هل هناك من يسأل؟ طيب لكم أن تسألوا إذا أشكل عليكم شيء ما. طيب هل هناك من يسأل؟ لا. طيب ما يزيد ya yazid هذا بمعنى lebih أيضا. Misalnya ya, lebih dari itu dia juga tidak memahami bahasa Arab. Wa yazidu an zalik annahu la yafhamu lughatal arabiyyah. Wa yazidu an zalik annahu la yafhamu lughatal arabiyyah. Wa yazidu an zalik ya atau yazidu ala zalik lebih dari itu atau selebihnya ya atau alawatan ala zalik atau fadlan an zalik. Baik. فإذا لم يسأل أحد منكم فنحن نتحول مباشرة إلى تدريب ثلاثة. طيب انظروا. أما كتبت درسك بقلمك الثالث أما كتبت درسك بقلمك الثالث بلى كتبت درسي بقلمي الثالث. Yang maksudnya tidakkah Anda menulis pelajaranmu dengan penamu, pena ketigamu? Bala, katabtu darsi biqalami as-salis. Ya, saya menulis pelajaran saya dengan pena ketiga saya. Na'am, innama katabtu biqalami ar-rabi'. Ya, tidak. Saya hanya menulisnya dengan pena keempat saya. Fahim tumada? Hada adadu tartib. Adad al-adad allati tufidu at-tartib. At-tartib ada mana urutan pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Tartib. Misalkan al-awwalu, as-tsani, as-tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis wa ma ila dzalik hatta al-ashara. Atau ila adadin la yuhsa. Baik, alan hal amma wada'ta qalamaka fi haqibatikal ula, ya tidakkah Anda menaruh penamu pada tas pertamamu? Amma hawarta ustazaka fi dawrika tsani,
Apa Anda tidak berdialog dengan gurumu pada giliran kedua Anda? Terus, ama fahimta darsaka fi fursatikal ula, tidakkah Anda mengerti pelajaranmu pada kesempatan pertamamu? Ama sa'alta mu'allimatak fi yaumika tsani, tidakkah Anda menanyai gurumu pada hari keduamu? Ama ra'aita nata'ijak fi imtihanika rabi, tidakkah Anda melihat nilai-nilaimu pada ujian keempatmu? Ama tanawalta dawa 'inda muqabalatika tsaniyah, tidakkah Anda minum obat Anda ya ketika wawancara keduamu? Baik. Amastahdamta ibaratik fi lugatikal ula, tidakkah Anda menggunakan ungkapan-ungkapan Anda pada bahasa pertamamu? Ma ama qabal sadiqaka 'inda ruju'ikal awal, tidakkah Anda menemui temanmu ketika pulang pertamamu? Baik. Amma awradta qadiyatak amama hakimika tsani, ya tidakkah Anda menguraikan atau tidakkah Anda memaparkan kasusmu di depan hakim keduamu? Baik. Amma ghattaita haqibatak 'inda zahabikal awal, tidakkah Anda menutup tasmu ketika kepergian yang pertama? Baik. الآن ننظر إلى هذه الأسئلة ثم نفكر كيف نجيب عنها. كيف نجيب عنها. طيب، في هذا الصدد نحن نعتمد على المثال المثبت عندما نجيب عنها إجابات مثبتة، ونعتمد على المثال المنفي عندما نجيب عنها إجابات منفية. طيب، الآن من يتفضل بتقديم الأسئلة؟ من يسأل ومن يجيب؟ Ana satakumu sa'ilah. Ana sa'akumu bitarhil as'ilah ya Ustaz. Ana Ana sa'akumu bitarhil as'ilah. Atau ana sa'atrahul as'ilah. Hasanan Ustaz. Ana Baik. sa'akum bisyarhil as'ilah. Faraha yatrahu. Faraha. Ana sa'akumu bitarhil as'ilah. Teman saya Yujib. Ana Ustaz. Rezeki awaliyah. Baik. Nabda. Amma wada'ti qalamaki fi haqibatikil ula. Bala wada'tu qalami fi haqibatiyal ula. Nah, Amma hawarti ustadzaki fi dawriki tsani. Bala hawartu ustazi fi dauri asani. nah. Amma fahimti darsaki fi fursatikil ula. Bala fahimtu darsi fi fursatil ula. Fursatil ula. Baik. Amma sa'alti mu'allimataki fi yaumiki tsani. Bala sa'altu mu'allimati fi yaumi tsani. Nah. Gimana tawakaf? Jaringan Ustaz Afwan. Nah. Amma ra'aiti nata'ijaki fi imtihaniki rabi. Bala ra'aitu nata'iji fi imtihani ar-rabi'. Amma tanawalti dawa'aki 'inda muqabalatiki tsaniyah. Bala tanawaltu dawa'i inda muqabilati tsani. Muqabala. Lara ke muqabila. Ustaz. Bala tanawaltu dawa'i inda muqabalati tsaniyah. Nah.
Amastakhdamti ibaratiki fi lugatikil ula. Bala istakhdamtu ibarati fi lugatiyal ula. Ama qabalti sadiqaki inda ruju'ikil awal. Bala qabaltu sadiqaki bala qabaltu sadiqi inda ruju'il awal. Inda ruju'il awal. Ama awratti qadiyataki amama hakimiki tsani. Bala awrattu qadiyati amama hakimi as-sani. Ama qattaiti hakibataki inda dhahabikil awal. Bala ghattaitu hakibati inda zahabiyal awal. طيب الآن يكون الأمر بالعكس. السائلة تكون مسؤولة والمسؤولة تكون سائلة. طيب Amma wada'ti qalamaki fi hakibatikil ula. Na'am, innama wada'tuhu fi hakibatil ula. لا في حقيبتي الثالثة. في حقيبتي الثالثة. فأنت تنظرين إلى الكلمة أو العدد الذي بين القوسين. انظري إلى العدد الموجود بين القوسين. هذا العدد نستخدمه عندما نأتي بالإجابة المنفية. نعم إنما وضعته في حقيبتي الثالثة كذا. طيب استمري. Ya, coba dilanjut lagi. Amma hawarti ustazaki fi dawriki tsani. Lima tawaqqaf. Afwan Ustaz, jaring Ustaz. Ya. Na'am, innama hawartuhu fi dauri Al-awwal. Ar-rabi. Al-awwal. Fi dauri al-awwal. انظري إلى العدد. العددنا. Ya. Lam afham Ustaz. Lam afham. Kalau satu itu kan al-awwal, dua as-tsani, tiga as-tsalits, empat ar-rabi. Itu bilangan-bilangan tingkat. Al-awwal, perempuannya al-ila. As-tsani, perempuannya as-tsaniyatu. As-tsalis, as-tsalisatu, dan seterusnya. Ya. Baik. Oh, dirubah saja Ustaz, mu'annas muzakkar. Iya, angka itu disesuaikan, itu angka 1. Saya angka 1, apa bahasa Arabnya itu nih? Dauri al-awwal. Ya fursatun kan muannas, berarti astania. Begitu disesuaikan. Ya itu angka itu hanya kode, jadi antum harus tahu membahasa Arabkannya. Ya. Ya, coba dilanjut. Amma fahimti darsaki fi fursatikil ula. Na'am, innama fahimtu darsi fi fursatil awal. Fi fursatil tsaniyah. Fi fursatil tsaniyah. Coba lihat ini angka yang ada dalam kurung itu. Angka yang ada dalam kurung itu yang dipakai pada saat menjawab positif. Sebelah. Ya Ustaz. Nama Ustaz. Halo. Wih, saya lagi. Ama fahim. Iya, saya lagi mengajar nih. Iya, lagi mengajar dulu. Sebentar ada ulang. Ya. Silakan dilanjut. Ama fahimti darsaki fi fursatikil ula. Na'am, innama fahimtu darsi fi fursati as-sani.
Saniyati. Fi fursati Fursati tsaniyati. As-saniyati. Oke, terus Ama sa'alti muallimataki fi yaumiki tsani. Na'am, inna ma sa'altu muallimati fi yaumiyas salis. terus Ama ra'aiti nataijaki fi imtihaniki rabi'. Na'am, inna ma ra'aitu nataiji fi imtihaniyal awal. Nah, Ama tanawalti dawa'aki inda muqabalati kitsaniyah. Na'am, inna ma tanawaltu dawai inda muqabalati as-salisa. Nah, ya, pertanyaan berikutnya. Amastakhdamti ibaratiki fi lugatikil ula. Na'am, inna ma istakhdamtu ibarati fi lugotiyas saniyati. Nah, Ama qabalti sadiqaki inda ruju'ikil awal. Na'am, inna ma nama qabaltuhu. Terus udah. Ya, coba dilanjut lagi pertanyaannya. Ama aurati qadiyataki ama mahakimiki tsani. Na'am, inna ma awrattu qadiyati amama hakimiyas sabi'i. Nah, Ama ghattaiti haqibataki inda zahabikil awal. Na'am, inna ma ghattaitu hakibati inda zahabiyal khamis. Baik. Antum labud an sakun andakum maqdaratun ala qira'at al-a'dad al-arabiyah. Dan inna qira'at al-a'dad satusa'iduna aidan fi fahmi al-lugha al-arabiyyah. Labud an takuna lana qudratun fa'iqah ala talfir al-a'dad al-arabiyyah. Baik. Hal hunaka man yas'al? أنا أستاذ Tafadhal. هل لك أن تشرح في فعل غطى أكثر من مثال أستاذ؟ Wada'a غطيت غطى يغطي. هذا مثل غطى يغطي مثل ربى يربي. Ana rabbaitu waladi. Saya mendidik anak. Ghata yugati hadha bermakna menutup. Lakin la nakulu lil bab wala nakulu lil ghurfa. Masalan ana ugati al-qarura, ana ugati ra'si. Amal bab akan nakul ana uglikul bab. La nakul ana ugati al-bab. Ana uglikul bab. Ana ugati al-thaqab. Ana ugati kada wa kada. Ya. Masalan hunaka ta'amun 'alal ma'idah wa ana ugatihi li alla yanalu zubab. Mana yugati menutup. Okay. Ghatta yugati. Masalah aku ghita ra'si itu hanya helm. Huwa yugati ra'sahu bil ghita. Huwa yugati. Huwa la yugati ta'amahu. Dia tidak menutup makanannya. Ya, hatta yatira alaihi azubab. Oke, ya, ghata yugati. Mithlu rabba yurabbi, atau mithlu walla yuwalli. Ada.
Ghatta yughatti. Hal ghattaita hakibatak. Ya katakanlah misalnya res tas kita ya. Ya akhi, limadza la tughatti hakibatak. Ya jangan dibilang limadza la tughliq hakibatak. Ya hada la nastahdimu bihada. Ya ghatti famak. Oh atbik safataik. Tutup mulutmu, jangan banyak bicara. Ya. Atbik syafataik wala tatakallam katsira. Tema pemada? Ghatta yughatti taghtiyat, ya, taghtiyatun. Rabba yurabbi tarbiyatun badal wa tarbiyatan. Wala yuwalli tawliyah. Wassa yuwassi tawsiyah. Baik. Hal hunaka soal akhar? Ustadz, kaifa nakul, apakah wawancaramu berjalan lancar? Hal muqabalatuka tajri kama yuram? Itu saja. Tajri kama yuram. Itu yang umum dipakai. Ya. Atau bisa juga mengatakan tajri bitalaqatin, ya, tajri bimurunatin, ya. Halil muqabala tajri bimuruna, halil muqabala tajri kama yuram. Kada. Syukran Ustadz. Atau halil muqabala tajri kal matlub. Atau halil muqabala tajri kama yurad, kama yuram. Baik. Hal hunaka soal akhar? Baik, idan natahawal mubashara ila tadrib arba'ah. Tadrib arba'ah. Baik, unduru. Coba perhatikan dalam bahasa Indonesia, saya sering katakan, kalau saya mengatakan saya punya, ya ini untuk menunjukkan waktu. Kalau untuk menggambarkan waktu, tempat, dan keadaan kita menggunakan fi. Fi. Misalnya begini, ada dua masjid yang saya tempati sholat. Ada dua masjid yang saya tempati sholat. Antum tidak perlu memikirkan menempati itu bahasa Arabnya apa. Cukup yang antum tahu saya sholat itu bahasa Arabnya apa. Ana usolli. Ada dua masjid apa? Hunaka masjidani. Kita hanya mengatakan ada dua masjid yang saya tempati sholat. Jadi langsung kita hanya menghubungkannya. Hunaka masjidani usolli fihima. Selesai. Ya, hunaka masjidani usolli fihima. Ada dua kampus yang saya tempati belajar bahasa Arab. Ada dua kampus yang saya tempati belajar bahasa Arab. Yang antum tahu, ada dua kampus itu bahasa Arab apa? Hunaka jami'atani. Saya belajar bahasa Arab apa? Ata'allamul lughatal arabiyyata. Nah, saya hanya menghubungkan hunaka jami'atani ata'allamu fihima al-lughatal arabiyyata. Ya. Misalnya begini. Ada waktunya saya makan. Ada waktunya saya makan. Ya, ada waktunya saya makan. Kalau antum membawanya ke Google terjemahan begini, hunaka waktuhu, aku. Tidak begitu dalam bahasa Arab. Yang antum tahu bahwa saya makan apa bahasa Arabnya? Aku. Ada waktu, hunaka waktu. Nah, jadi antum hanya menghubungkannya hunaka waktun aku fihi. Ya. Ada ruangan yang saya gunakan untuk menulis. Ada ruangan, hunaka ghurfatun, saya menulis aktubu. Kita hanya mengatakan hunaka ghurfatun aktubu fiha. Selesai. Ya. Ya, misalnya sekarang ada waktunya saya belajar, ada waktunya saya istirahat. Seolah-olah ada waktunya. Jadi antum hanya mengatakan hunaka waktun ata'allamu fihi. Wa hunaka waktun astarihu fihi. Selesai itu, sudah sempurna bahasa Arabnya. Ya.
Sama kalau kita menggambarkan alat yang dalam digunakan dalam bahasa Arab, alat, cara, dan metode, kita menggunakan be. Ya, sekarang misalnya ada metode baru yang saya gunakan untuk belajar bahasa Arab. Itu kalimat bahasa Indonesia panjang. Ada metode baru yang saya gunakan untuk belajar bahasa Arab. Antum tidak perlu menerjemahkan kalimat ini secara keseluruhan. Bahasa Arab apa metode? Ada metode baru? Hunaka tariqatun jadidatun. Saya belajar bahasa Arab. Ata'allamul lughatal arabiyyata. Saya hanya menghubungkan kedua kalimat tersebut dengan bi. Jadi hunaka tariqatun jadidatun ata'allamu bihal lughatal arabiyyata. Itu artinya dalam bahasa Indonesia ada metode baru yang saya gunakan untuk belajar bahasa Arab. Ya, ada metode baru yang saya gunakan untuk belajar bahasa Arab. Misalnya saya mengatakan, ada tas yang saya gunakan untuk menaruh barang-barang saya. Tas itu kan tempat, wadah. Saya menaruh barang-barang saya, ada adawati. Sekarang ada tas, hunaka haqibatun. Berarti saya hanya mengatakan hunaka haqibatun. Adda'u fiha adawati. Selesai. Ya. Sekarang misalnya, ada bahasa yang saya gunakan untuk berbicara dengan teman-teman sekelas saya. Ada bahasa, hunaka lugatun. Saya berbicara dengan teman-teman sekelas saya. Jadi, ukallimu asdiqa afasli. Ukallimu asdiqa afasli. Lugat itu adalah alat. Jadi bahasa itu adalah, jadi saya jangan mengatakan hunaka lugatun ukallimu biha asdiqa afasli. Selesai. Nah, sama seperti ini. Misalnya, adakah waktunya Anda belajar bahasa Arab? Coba ya, saya sengaja tampilkan terjemahannya supaya nanti Antum menerjemahkan begitu. Adakah waktunya Anda belajar bahasa Arab? Jadi, hal hunaka waktun ta'allamta fihi lugatal Arab fihi-nya itu kembali ke waktu. Sekarang misalnya, adakah dua waktu yang Anda gunakan untuk belajar bahasa Arab? Gitu kan? Hal hunaka waqtani ta'allamta fihima al-lughat al-arabiyyah. Oke. Baik, alan nurakid ala al-madda. Kita fokus ke materi. Coba ya. Hal hunaka waqtun ta'allamta fihi al-lughat al-arabiyyah? Kita jawab na'am. Hunaka waqtun ta'allamtu fihi al-lughat al-arabiyyah. Negatif, la laisa hunaka waqtun ta'allamtu fihi al-lughatal arabiyyah. Ya, jadi ini na'am hunaka, ya ada waktunya, ada waktunya. Jadi seolah di mana katanya di situ, antum tidak usah pikirkan bagaimana pemahaman orang Indonesia terhadap bahasa itu. Jadi na'am hunaka waqtun ta'allamtu fihi al-lughatal arabiyyah. Ya, ada waktunya saya belajar bahasa Arab. La, laisa hunaka waktun ta'allamtu fihi al-lughat al-arabiyyah. Tidak ada waktunya saya belajar atau tidak ada waktu saya untuk belajar bahasa Arab. Baik. Al-an nurakid ala al-as'ilah. Hal hunaka masjidun sallaita fihi al-asra? Nah, jadi itu artinya apakah ada masjid yang Anda tempati salat asar? Kata tempati tidak ada di kalimat itu tadi. Terus, hal hunaka madrasatun qabalta fiha al-ustadz? Ya, adakah sekolah di mana Anda menemui guru? Terus, hal hunaka madidatani qadaita fihi mal-utla? Adakah dua kota yang Anda tempati untuk menjalani liburan? Terus, hal hunaka jami'atun darasta fiha al-ulum al-mutanawwi'ah? Adakah kampus yang Anda tempati belajar ilmu yang beraneka ragam? Terus hal hunaka mat'aman tanawal fihi al-asya? Ya. Adakah dua restoran yang Anda tempati makan malam? Begitu bahasa Arabnya. Oke. Hal hunaka awqatun khassah? Adakah waktu-waktu khusus? Jama'ta fiha al-asdiqa? Ya. Ya, di mana itu ditambah-tambah itu tambahan-tambahan itu, di mana Anda mengumpulkan teman-teman. Ya, boleh Anda terjemahkan, adakah waktu-waktu khusus
untuk mengumpulkan teman-teman Anda. Oke. Hal hunaka ghurfatan akhfaita fihimal adawat? Adakah dua ruangan yang Anda tempati untuk menyembunyikan alat-alat, aksesoris? Terus hal hunaka maktaban ajraita fihimal bahtha? Ya. Adakah dua kantor, adakah dua instansi di mana Anda melangsungkan penelitian? Terus hal hunaka buyutun stada'aita fiha duyuf? Ya, adakah rumah-rumah di mana Anda mengundang tamu-tamu? Terus hal hunaka majalun hazamta fihi munafis? Adakah peluang di mana Anda mengalahkan saingan? Ya, jadi diingat-ingat saja kata kuncinya ada bahasa Arab. Kalau menunjukkan alat antum pakai be. Wah, misalnya ada cara unik yang saya gunakan belajar bahasa Arab. Cara unik bahasa Arabnya apa? Tariqatun fazatun. Saya belajar bahasa Arab ata'allamu lughatal arabiyyata. Berarti hunaka tariqatun fazatun ata'allamu biha al-lughatal arabiyyata. Kalau antum jaga. Antum ingat-ingat saja firman Allah di Quran itu, mereka punya hati, tidak mereka gunakan untuk memahami. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ya, mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat. Walahum azanun la yasma'una biha. Ya, mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Begitu seterusnya. Oh, begitu ya. Oke. Taib al-an uti fursa liman yatafaddalu bitaqdimil asila. Ana Ustaz. Nah, fadali anta. Nadia. Al-mujiwa. أنا Nah, fadal anta. Nah. Fadali Nadia. Nama Ustaz. Hal hunaka dibaca soalnya dulu Ustaz. Iya, bertanya kan, tanya. Ya. Bismillah. Hal hunaka masjidun shallaiti fihi al-asr? Laki-laki Na'am. tadi. laki-laki. Laki-laki yang menjawab tadi. نعم أستاذ. Ya. Hal hunaka masjidun shallaita fihi al-asr? نعم هناك مسجد صليت فيه العصر. Nah. Hal hunaka madrasatun qabalta fiha al-ustaz? نعم هناك مدرسة قبلت فيها الأستاذ. Hal hunaka madinatani qadaita fihima al-utlah? نعم هناك مدينتان قضيت فيهما العطلة. Nah. Hal hunaka jami'atun darasta fihima al-ulumul Ulumah. mutatawwi'ah? Coba lihat harakatnya itu. Perhatikan harakatnya. Fihal ulumal mutanawwi'ah? نعم هناك جامعة درست فيها العلوم المتنوعة. Nah. Hal hunaka mat'amani tanawalta fihima al-'asha'? Nah. Gimana ya tawakal? نعم أستاذ. نعم هناك مطعمان تناولت فيهما العشاء. Hal hunaka awqatun khassatun jama'ta fihima al-asdiqa'? نعم هناك أوقات خاصة جمعت فيها الأصدقاء. Hal hunaka ghurfatani akhfaita fihima al-adawat? نعم هناك غرفتان أخفيت فيهما الأدوات. Hal hunaka maktabani ajraita fihima al-bahth?
نعم هناك مكتبان أجريت فيهما البحث. هل هناك بيوت استدعيت فيها الضيوف؟ نعم هناك بيوت استدعيت استدعيت فيها الضيوف. هل هناك مجال هزمت فيه المنافس؟ نعم هناك مجال هزمت فيه المنافس. Baca lagi Ustaz. Ya, sekarang Nah. berbalik. Ya, لا. هل هناك مسجد صليت فيه العصر؟ لا ليس هناك مسجد صليت فيه العصر. هل هناك مدرسة قابلت فيها الأستاذ؟ لا ليس هناك مدرسة قابلت فيها coba الأستاذ. begini, tunggu dulu sedikit. Kalau madrasatun pakai laisat. Ingat kalau muzakkar pakai laisat. Masjidun laisa, madrasatun laisat, madinatani laisat, jami'atun laisat, mat'amani laisat. Lihat aja kalau muzakkar pakai laisa, muannas pakai laisat. Ya, coba dilanjut tadi. هل لا هناك لا Ya. ليست هناك مدرسة قابلت فيها الأستاذ. Nah. هل هناك مدينتان قضيت فيهما العطلة؟ لا ليست هناك مدينتان قضيت فيهما العطلة. Nah. هل هناك جامعة درست فيها العلوم المتنوعة؟ لا ليست هناك جامعة درست فيها العلوم المتنوعة. علوم المتنوع. عفوا أستاذ، علوم المتنوعة. هل هناك مطعمان تناولت فيهما العشاء؟ لا ليست هناك مطعمان تناولت. ليس muzakkar, ليس mat'amani muzakkar. لا ليس هناك مطعمان تناولت فيهما العشاء. هل هناك أوقات خاصة جمعت فيها الأصدقاء؟ لا ليست هناك أوقات خاصة جمعت فيها Jama'atu anti. جمعت فيها الأصدقاء. هل هناك غرفتان أخفيت فيهما الأدوات؟ لا ليست هناك غرفتان أخفيت فيهما الأدوات. هل هناك مكتبان أجريت فيهما البحث؟ لا ليس هناك مكتبان أجريت فيهما البحث. هل هناك بيوت استدعيت فيها الضيوف؟ لا ليست هناك بيوت استدعيت فيها الضيوف. هل هناك مجال هزمت فيه المنافسة؟ لا ليس هناك مجال هزمت فيه المنافس. Ahsan. Allah yubarik likum jami'an insyaallah. طيب عليكم أن تعرفوا كيفية استخدام هذه الأساليب لكي يمكنكم أن تتكلموا بالعربية بكل طلاقة. طيب فإن معرفة الأسلوب قد تساعدنا في فهم المزيد. علينا أن نتدرب على الأساليب التي تعلمناها. Ya, jadi antum bisa paham ya. Jadi kalau saya mengatakan misalnya
ada misalnya ada pisau yang saya gunakan untuk memotong-motong daging. Jadi kata menggunakan antum tidak usah pikirkan terjemahkannya. Cukup antum tahu ada pisau. Saya memotong-motong daging, bahasa Arabnya apa? Jadi hunaka sikinun. Saya memotong-motong daging. Ana uqatti'ul lahma. Saya hanya pisau tadi alat. Saya hanya tambah bi. Jadi hunaka sikinun qatta'tu bihi al-lahma. Ya, qatta'tu bihi al-lahma. Begitu. Sama saya mengatakan saya punya dua mata untuk melihat. Saya punya dua mata untuk melihat. Mata itu kan alat untuk melihat. Jadi bahasa Arabnya saya punya dua mata. Li ainani. Apa bahasa Arab saya melihat? Ana ubsiru. Cukup kan? Li ainani ubsiru bihima. Selesai. Saya punya dua telinga yang saya gunakan untuk mendengar. Pertanyaannya, apa saya bahasa Arab saya punya dua telinga? Li uzunani. Saya mendengar, bahasa Arabnya apa? Ana asma'u. Jadi langsung kita bilang li uzunani asma'u bihima. Ya, saya punya dua kaki untuk berjalan ke mana-mana. Jadi bahasa Arabnya, saya punya dua kaki, li rijlani. Saya berjalan ke mana-mana, amshi ila haitsu asya'u. Oh, jadi li rijlani amshi bihima ila haitsu asya'u. Jadi begitu kuncinya bahasa Arab. Ya, jadi biasa orang kebingungan, kenapa kebingungan? Karena tidak mengerti. Ya, bisa. Saya punya, misalnya, saya punya mobil yang saya gunakan untuk pergi ke kampus setiap hari. Kata saya gunakan, antum tidak usah pikirkan. Apa bahasa Arab saya punya mobil? Li sayaratun. Saya pergi ke kampus. Adhabu ilal jami'ah. Mobil itu apa? Alat. Berarti li sayaratun adhabu biha ilal jami'ah. Li sayaratun adhabu biha ilal jami'ah. Ya, saya punya uang untuk membangun masjid. Saya punya uang untuk membangun masjid. Kata kuncinya saya punya uang, bahasa Arabnya apa? Li malun. Saya membangun masjid. Abni masjidan. Uang itu alat ya. Berarti maka li malun abni bihi masjidan. Selesai. Li malun abni bihi masjidan. Saya punya uang untuk membeli tiket pesawat. Punya uang apa? Li malun. Saya membeli tiket pesawat. Ashtari tazkiratat ta'irah. Oh, berarti li malun ashtari bihi tazkiratat ta'irah. Selesai. Hal hunaka man yas'al? Ya. Jadi misalnya ada waktunya saya butuh teman, ada waktunya saya ingin menyendiri. Ya, jadi kata ada waktunya saya butuh teman, ada waktu. Antum tahu saja bahasa Arabnya ada waktu, apa bahasa Arabnya? Hunaka waktu. Saya butuh teman. Ahtaju ila sadiqin. Terus menghubungkan antara dua kalimat tadi, ya. Jadi ada waktunya saya butuh teman. Hunaka waktun ahtaju fihi ila sadiqin. Oke, gitu. Baik, idan alan natahawal ya tadrib khamsah. Jadi antum bertanya ya, yumkinukum an tas'alu idza asqala 'alaikum amrun ma. Wala siyama ma yata'allaq bi hadhihi ad-dirasa atau bi hadhihi al-madda. Baik, untuk. Oke. Hal alaysa hunaka makanun qabalta fihi man amamak? Coba itu kalau diterjemahkan letterless, bukankah ada tempat ya kamu menemui di dalamnya orang di depanmu? Kacau sekali, nanti orang Indonesia bilang, wah apa nakana ini? Ya, orang Indonesia tidak mengerti. Jadi langsung terjemahkan seperti apa yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Jadi, bukankah ada tempat di mana Anda menemui orang di depan Anda? Bukankah ada tempat di mana Anda menemui orang di depan Anda? Kita jawab, bala, hunaka makanun qabaltu fihi man amami. Ya, ada tempat di mana saya, kata di mana itu di mana ya? Tidak ada. Itu tidak ada dalam kalimat.
Tidak ada dalam urutan kalimat itu, hanya pemahaman dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi bala hunaka makanun qabaltu fihi. Kenapa ada fihi lagi? Karena tadi makan. Ya, andaikan alat pakai bi. Andaikan alat pakai bi. Ya, oke. Bala hunaka makanun qabaltu fihi man amami. Ya, ada tempat di mana saya menemui orang di depan saya. Terus naam ini untuk jawaban alaisa itu jawab artinya tidak. Naam, laisa hunaka makanun qabaltu fihi man amami. Ya, tidak. Tidak ada tempat di mana saya menemui orang di depan saya. Oke. Alan nanzur atau nurakir ala al-asila. Alaysa hunaka baitun jama'ata fihi man haulak? Bukankah ada rumah di mana Anda mengumpulkan orang di sekitar Anda? Cuma alaysat hunaka ayyamun. Ya, kita pakai alaysat karena ayyamun itu jamak. Alaysat hunaka ayyamun zurta fiha man bijiwarik. Bukankah ada hari-hari di mana Anda mengunjungi orang di dekat Anda? Tetangga-tetangga lah gitu. Alaysa hunaka yaumani ahdarta fihima man amamak. Bukankah ada 2 hari di mana kamu menghadirkan orang di hadapan Anda? Terus alaysat hunaka ghurfatan askanta fihima man indak. Bukankah ada 2 ruangan di mana kamu menempatkan orang yang ada padamu? Terus alaysa hunaka mat'amun at'amta fihi man bijanibik. Bukankah ada restoran di mana kamu memberi makan orang di samping kamu? Terus alaysat hunaka aswaqun qabalta fiha man fi qaryatik. Bukankah ada beberapa pasar di mana kamu menemui orang di kampung Anda? Ya, terus alaysa hunaka amun hadda'ta fihi man biqurbik. Bukankah ada tahun di mana kamu menenangkan orang di dekat Anda? Terus alaysat hunaka lahzatun nasita fiha man baina yadaik. Bukankah ada saat-saat di mana kamu melupakan orang yang ada di hadapanmu? Terus alaysa hunaka mal'abun darabta fihi man yu'ayyiduka. Bukankah ada lapangan ya di mana kamu melatih orang yang mendukungmu? Terus alaysat hunaka munasabatun afdahta fiha man yatahaddaka. Bukankah ada momentum di mana kamu mempermalukan orang yang menantang kamu? Fahim pada? Ya, al-matlubu minkum ayyuhat tulab an tafhamu kaifa nas'alu wa kaifa nujib. Fa innakum idza araftum al-kaifiyah sayusbih bi imkanikum al-ijabah ya wal faham wa yumkinukum aidan fi ma ba'du an takumu bi ta'limi lughal arabiyyah liman haulakum li asdiqaikum li zumalaikum li rufaqaikum aw liman ya'ishu tahta hijrikum fi ma ba'd. Baik, alan man yas'al wa man yujib. Ana Ustaz. Teman Ana Ustaz. Nadia tas'al wa man yujib? Ana Ustaz. Nur Aulia Ana Ustaz. هي المجيبة. طيب تفضلي. طيب فلنبدأ الأسئلة. Ana Ustaz. تفضلي. Bismillah. Alaysa hunaka baitun jama'ti fihi man haulaki? Bala hunaka baitun jama'tu fihi man hauli. Ya. Alaysat hunaka ayyamun zurti fiha man bijiwariki? Bala hunaka ayyamun zurtu fiha man bijiwari. Ya. Alaysa hunaka yawmani ahdawti
فيهما من أمامك Hmm. أحضرت Bala. Hunak. Nam. Bala. Hunaka yaumani ahdartu fihima man amami. Baik, tamam. أليست هناك غرفتان أسكنت فيهما من عندك Hmm. Bala. Hunaka gurfatani askantu fihima man indi. Tamam. أليس هناك مطعم أطعمت فيه من بجانبك Bala. Hunaka mat'amun at'amtu fihi man bijanibi. Tamam. أليست هناك أسواق قابلت فيها من في قريتك Hmm. Bala. Hunaka aswakun qabaltu fiha man fi qaryati. Tamam. أليس هناك عام حدأت فيه من بقربك Hmm. Bala. Hunaka amun haddatu fihi man biqurbi. Ya. Terus. أليست هناك لحظات نسيت فيها من بين يديك Hmm. Bala. Hunaka lahzatun nasitu fiha man baina yadayya. Tamam. أليس هناك ملعب دريت Darabti. دربت أليس هناك ملعب دربت فيه من يؤيدك Bala hunaka mal'abun darabtu fihi man yu'ayyidi. Nih, yu'ayyiduni. Hadza fi'il. Yu'ayyidni. Yu'ayyiduni. Baik. Ma? Nah, أليست هناك مناسبة أفضحت فيها من يتحداك Bala hunaka munasabatun afdahtu fiha man yatahaddani. Baik. Antuma tatabadalani الآن. Nah, tatabadalani ad-dawr. As-sa'ila takunu mas'ula wal mas'ula takunu sa'ila. Baik. Alaysa hunaka baitun jama'ti fihi man haulaki. نعم ليس هناك بيت جمعت فيه من حولي Nah, Alaysat hunaka ayyamun zurti fiha man bijiwariki. نعم ليست هناك أيام زرت فيها من بجواري Alaysa hunaka yaumani ahdarti fihima man amamaki. نعم ليس هناك يومان أحضرت فيهما من أمامي Alaysat hunaka gurfatani askanti fihima man indaki. نعم ليست هناك غرفتان أسكنت فيهما من عندي Alaysa hunaka mat'amun at'amti fihi man bijanibiki. نعم ليس هناك مطعم أطعمت فيه من بجانبي At'amtu. عفوا أستاذ نعم ليس هناك مطعم أطعمت فيه من بجانبي Alaysat hunaka aswakun qabalti fiha man fi qaryatiki. نعم ليست هناك أسواق قابلت فيها من في قريتي Alaysa hunaka amun haddati fihi man bikurbiki. نعم ليس هناك عام حدأت فيه من بقربي Alaysat hunaka lahzatun nasiti fiha man baina yadayki. نعم
laysat hunaka lahzatun nasitu fiha man baina yadayya. Alaysa hunaka mal'abun darratti fihi man yu'ayyiduki? Na'am, laisa hunaka mal'abun darrabtu fihi man yu'ayyidani. Yu'ayyiduni. Yu'ayyiduni. Alaysat hunaka munasabatun afdahti fiha man yatahaddaki? Na'am, laisat hunaka munasabatun afdahtu fiha man yatahaddani. Baik, asantum, Allah yubarik fikuma. Ya, jadi antum mengerti yang begini-beginian ya. Ya, misalnya saya mengatakan ada saat-saat saya ingin kamu bersamaku. Ada saat-saat bahasa apa? Hunaka lahzatun. Saya ingin kamu bersamaku. Uridu antakuni ma'i atau uridu antakuna ma'i. Oh, berarti hunaka lahzatun uridu fiha antakuni ma'i. Kita tinggal mainkan aja begitu. Jadi kalau antum mengerti uslub-uslub yang begini, antum nanti belakang hari antum akan tahu ternyata begini ini yang tidak pernah diajarkan, ini yang tidak pernah disinggung kelas, ini tidak pernah itu. Pantasan kita tidak bisa. Ya. Jadi antum manfaatkan waktu dan kesempatan, ya. Intahizu hadhil fursa wa intahizu wa ghtanimuha likai yumkinakum an tafhamu al-lugha al-arabiyyah wa an taj'aluha lughatan tahatubiyya fima bainakum tukallimuna biha man haulakum wa yukallimukum biha man haulakum kadzalik. Baik, sayatimu at-tahadus al-hiwar bainakum wa baina haula'i bil lugha al-arabiyyah. Ya, طيب الآن نتحول إلى تدريب 6 latihan 6. Ya, oke. Jadi ingat diperhatikan ini materinya nanti makin hari makin agak sulit. Ya, jadi kalau orang yang katakan tidak pernah ikut dari pertama tiba-tiba masuk menyelonong ke sini itu akan susah menyesuaikan diri. Susah untuk menyesuaikan diri. Bagusnya itu diikuti dari awal. Ya, perhatikan. Alaisa hunaka makanun kallamta fihi man kallamaka? Bukankah ada tempat di mana Anda berbicara dengan orang yang pernah berbicara denganmu? Jadi kita pakai ini. Jadi pokoknya kata kunci-kuncinya kalau ditanya ta, jawabannya tu. Kalau dibayar ka, dirubah menjadi ni. Itu aja kata kunci-kunci begitu kalau belum Anda terlalu paham. Ya. Alaisa hunaka makanun kallamta fihi man kallamak? Ya, bala hunaka makanun kallamtu fihi man kallamani. Nah, laisa hunaka makanun kallamtu fihi man kallamani. Ya, kita langsung masuk ke bawah ya. Alaisat hunaka lahzatun qabalta fiha man qabalak? Ya, bukankah ada saat-saat di mana kamu menemui orang yang pernah menemui kamu? Terus alaisa hunaka mahallun ra'aita fihi man ra'ak? Bukankah ada tempat di mana kamu melihat orang yang pernah melihat kamu? Terus alaisa hunaka yauman barazta fiha man barazak? Ya, bukankah ada 2 hari di mana Anda bertarung dengan orang yang pernah bertarung dengan Anda? Terus alaisa hunaka liqa'an ahdarta fihi man ahdarak? Bukankah ada pertemuan di mana Anda menghadirkan orang yang pernah menghadirkan kamu? Terus alaisat hunaka fursatan samahta fihima man samahaka? Bukankah ada 2 kesempatan di mana kamu memaafkan orang yang pernah memaafkan kamu? Terus alaisa hunaka jitima'un qata'ta fihi man qata'ak? Ya, bukankah ada rapat di mana kamu menginterupsi orang yang pernah menginterupsi kamu? Terus alaisat hunaka ayadatun alajta fiha man alajak? Bukankah ada klinik di mana kamu mengobati orang yang pernah mengobati kamu? Terus alaisa hunaka makanun adhaqta fihi man adhaqaka?
Bukankah ada tempat di mana kamu membuat tertawa orang yang pernah membuatmu tertawa? Terus, alaysat hunaka ghabatun akhfaita fiha man akhfaka? Bukankah ada hutan di mana kamu menyembunyikan orang yang pernah menyembunyikan kamu? Terus, alaysa hunaka liqa'un abqaita fihi man abqaka? Bukankah ada pertemuan di mana kamu membuat menangis orang yang pernah membuatmu menangis? Ya, oke. Sekarang al-an nu'ti fursatan atau nuhayyi fursatan liman yatafaddalu bi tarhil as'ilat awalan. Cuma nu'ti fursatan liman yatafaddalu bi al-ijabah. Man, saya terahul asilah. Ya, coba begini. Antum hinama ta'lamtum lughal arabiyyah fal labud an takuna ladaikum jur'ah. Labud an takuna ladaikum jur'ah. Anda harus punya keberanian ala fi'il ayyi syai'in, untuk melakukan segala sesuatu. Bal ala fi'il syai'in mustahil. Ya, bahkan melakukan sesuatu yang mustahil. Ya, fa innakum idza ta'awwadtum wa idza tamarrastum bi kulli syai' fa kullu syai' saya tahawwalu sahlan alaikum. Ya, coba siapa yang bisa bertanya? Ana Ustaz. Ustaz. Ya, Fadali, Reski Awalia. Teman Yujib. Coba Inaya Mutmainnah menjawab ya. Ustaz. Ya. Ya, langsung mulai pertanyaannya. Alaysat hunaka lahzatun qabalti fiha man qabalaki? Bala hunaka lahzatun qabaltu fiha man qabalani. Nah. Alaysa hunaka mahallun ra'aiti fihi man ra'aki? Bala hunaka mahallun ra'aitu fihi man ra'ani. Alaysa hunaka yawmani barazti fihi man barazaki? Bala hunaka yaumani baraztu fihima man barazani. Alaysa hunaka liqa'ani ahdarti fihima man ahdaraki? Bala hunaka liqa'ani ahdartu fihima man ahdarani. Alaysat hunaka fursatani samahti fihima man samahaki? Bala hunaka fursatani samahtu fihima man samahani. Alaysa hunaka ijtima'un qata'ti fihi man qata'aki? Bala hunaka ijtima'un qata'tu fihi man qata'ani. Alaysat hunaka iyadatun alajti fiha man alajaki? Bala hunaka iyadatun alajtu fiha man alajani. Alaysa hunaka makanun adhakti fihi man adhakaki? Bala hunaka makanun adhaktu fihi man adhakani. Alaysat hunaka ghabatun akhfaiti fiha man akhfaki? Bala hunaka ghabatun akhfaitu fiha man akhfani. Alaysa hunaka liqa'un abkaiti fihi man abkaki? Bala hunaka liqa'un abkaitu fihi man abkani. Ya, baik. At-tabadul. Alaysat hunaka lahzatun qabalti fiha man qabalaki? Na'am, laysa hunaka lahzatun qabaltu fiha man qabalani. Alaysa hunaka mahallun ra'aiti fihi man ra'aki?
Naam, laisa hunaka mahallun ra'aitu fihi man ra'ani. Alaysa hunaka yawmani barazti fihima man barazaki. Naam, laisa hunaka yaumani baraztu fihima man barazani. Alaysa hunaka liqa'ani ahdarti fihima man ahdaraki. Naam, laisa hunaka liqa'ani ahdartu fihima man ahdarani. Alaysat hunaka fursatani samahti fihima man samahaki. Naam, laisat hunaka fursatani samahtu fihima man samahani. Alaysa hunaka ijtima'un qata'ti fihi man qata'aki. Naam, laisa hunaka ijtima'un qata'tu fihi man qata'ani. Alaysat hunaka iyadatun alajta fiha man alajaki. Alajti fiha man Naam, laisat hunaka iyadatun alajtu fiha man alajani. Alaysa hunaka makanun adhakti fihi man adhakaki. Naam, laisa hunaka makanun adhaktu fihi man adhakani. Alaysat hunaka ghabatun akhfaiti fiha man akhfaki. Naam, laisat hunaka ghabatun akhfaitu fiha man akhfani. Alaysa hunaka liqa'un abqaiti fihi man abkaki. Naam, laisa hunaka liqa'un abkaitu fihi man abkani. Ya, oke, baik. Ahsantum. Allahu barik fikum. Ya. Jadi ini ada ana uridu an takunu amhar minni. Fa innal ustadz an-najih huwa alladhi yastati an yaj'al talibahu amhar minhu bikathir. Idza kana al-ustadz wa talib fi nafsi al-mustawa ba'da an yata'allama min al-ustadz fahadha ya'ni anna al-ustadz la yanjah fi at-ta'lim. Wa kadzalika idza kana al-ustadz ana 'allamtu at-talib wa hadha talib yabqa jahilan wa huwa ajhalu minni fahadha ya'ni annani rasibun jiddan la anjah fi at-ta'lim. Al-muallimun najih huwa alladhi yastati'u an yaj'al talibahu amhar minhu. Ya, jadi antum harus jadi lebih pintar. Ya, coba saya dulu belajar yang begini-begini, belajar secara otodidak. Tidak punya dosen, tidak punya guru, tidak punya pelajar, saya jadi secara otodidak. Ya, kuntu qadiman ata'allamun nahwa was-sarf faqat wa ba'da ma fahimtu qawaid as-sarf wa qawaid an-nahw tafakkartu ما الذي أستفيد من هذين العلمين؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ليس معي أستاذ وليس معي صديق، ماذا أفعل؟ أنا حاولت أن أقرأ كثيرا وطبقت هذه القواعد النحوية والصرفية من أجل الكتابة، ثم أحاول أن آتي بكل أنواع الأساليب التي يمكنني أن أستخدمها فيما بعد. Ya, jadi saya merasa bahwa nahwu itu pada awalnya saya anggap bahwa saya sudah menguasai kaidah-kaidah nahwu, kaidah sharaf. Ya, dulu kalau misalnya orang belajar mengirab, kalau misalnya cuma mengirab saya uridu an ata'allama, uridu fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhamma, itu saya anggap i'rabnya anak TK. Ya. Nah, jadi saya dulu kalau belajar i'rabnya panjang sekali. Misalnya uridu an ata'allama, di i'rab uridu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudi an nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil akhiruhu bi syai'in. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Ya, begitu. Terus an
harfu nasbin wa masdarin wa qalbin mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Ata'allam fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatun nasbihi fatahatun zahiratun bi akhirih li'annahu sahihul akhir wa lam yattasil akhiruhu bi syai'in. Terus wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana. Thumma al-jumlah minal an al-jumlah minal fi'l wal fa'il la mahalla laha min al-i'rab ala anna silatu an wal fi'lu fi ta'wil al-masdar fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Al-jumlah minal mubtada wal al-jumlah minal fi'l wal fa'il la mahalla laha min al-i'rab ala annaha jumlatun ibtidaiyah. Ya, jadi begitu dulu yang saya pakai untuk menangkis orang-orang yang dari biasanya kalau tanding-tanding i'rab begitu. Tapi belakang-belakangnya saya malas ajarkan. Kenapa? Karena saya merasa tidak ada gunanya. Ya, jadi kalau ada yang biasanya tanya-tanya i'rab, saya hanya cekal saja begitu. Jangan sampai dia menganggap bahwa saya tidak mengerti i'rab. Nah, setelah anak-anak tahu bahwa saya juga pintar meng-i'rab, akhirnya mereka tanya-tanya lagi. Terus ada yang tanya, Ustaz, kenapa buku saya itu ada harakatnya? Apalagi yang mau diajarkan? Saya bilang, yang namanya buku bahasa Arab itu kalau tidak ada harakatnya itu sangat susah dimengerti. Ada harakatnya aja belum tentu dipahami. Jadi bagi mahasiswa hanya latihan dan latihan saja. Hadza ma uridu min hadzal daras. Lidzalik alaina an natamarrana katsiran wa alaina an natasa'al katsiran wa alaina an natahawar katsiran likai nastati an nastahdima al-lughah al-arabiyyah kama nastahdim lughatan al-wataniyah. Baik, hal hunaka man yas'al? Afwan Ustaz, lagi soal. Mal lughatul arabiyyah wifi Ustaz. Ya? Wifi Ustaz. Itu dalam bahasa Arab yang begitu-begituan biasanya belum ada dalam bahasa Arabnya. Jadi kalau kita bilang wifi juga orang Arab yang mengerti wifi. Ya, karena biasanya banyak kosa-kosa kata Arab yang bukan dari bahasa, makanya masuk dari bahasa Arab sama di Saudi. Ada yang tanya, hal indakum hasub? Hasub itu kan komputer. Orang toko tidak mengerti mal hasub. Tapi kalau kita hal indakum komputer langsung. Gitu ya. Jadi kosa-kosa kata yang belum ada dalam bahasa Arab dan memang asalnya bukan dari bahasa Arab, biasanya dari situ. Misalnya apa bahasa Arabnya online? Online itu ya. Sama dulu ditanya. Hal indakum kirs? Kirs ini CD ya. Orang Arab tidak mengerti. Hal indakum kirs? Yang dipahami oleh orang Arab yang namanya kirs adalah ikan hiu. Ya. Ternyata maksudnya bahasa yang bukan bahasa Arab mau diarabkan, ternyata orang Arab lebih cenderung memakai yang aslinya. Lebih cenderung menggunakan kata aslinya. Jadi mereka menggunakan wifi. Sama HP ya. HP ada di Saudi itu ada dua operatornya, ada namanya Jawal. Jawal itu HP. Ada yang satu mengambil dari bahasa Inggris, Mobaili. Jadi Jawal dengan Mobaili itu sama aja. Ya. Cuma Jawal itu asalnya hatifun jawalun. Jadi telepon yang suka jalan-jalan. Kemudian satunya hatifun mobailiyun. Ini diambil dari bahasa Inggris yang diarabkan. Ya. Mobile. Ya, gitu. Ya. Yes. Jadi kapan kosakatanya berasal dari bahasa bukan bahasa Arab, memang bukan produk Arab, pakai saja seperti itu. Orang Arab lebih mengerti. Sama seperti itu Syekh. Hal indakum jihazut tahakkum. Saya pernah dikasih tahu loh Syekh Hamad, katanya begini. Anda idza stahdamta al-lughah al-arabiyyah min al-afdal an tastahdim al-kalimah allati yutlaqu ala syai'in ma. Ya.
Jihazut tahakum itu kan bahasa Indonesia remote control. Tapi dia bilang minal afdal antakul remote. Aina remote. Aina remote. Jadi daripada kita pikir-pikir karena remote itu memang bukan bahasa Arab. Orang Arab berupaya mengarabkannya dengan jihazut tahakum. Ternyata orang Arab juga tidak mengerti apa itu jihazut tahakum. Makanya pakai bahasa Arab, bahasa Inggris aslinya. Aina remote. Aina wifi. Ya. Aina hada, aina rabit, aina hada, aina hada, aina hada. Oke, begitu. Baik, hal hunaka soalan? Ya. Oke. Ya, jadi saya harap antum jangan sampai kendor. Karena dosen yang bersemangat mengajar itu biasanya kendor semangatnya ketika melihat anak-anak yang belajar itu loyo semua, tidak bersemangat, itu juga mengendorkan semangat guru mengajar. Makanya kalau orang tanya, ayuhuma afdal ya Ustaz? Hunaka man yaqul at-tariqa ahammu minal madda amil madda aham minat tariqa. Katanya mana yang lebih bagus, mana yang lebih itu? Katanya metode lebih bagus daripada materi atau materi lebih bagus daripada metode. Maka kalau al-ustaz yang bagus menjawab at-tariqa muhimmah wal madda muhimmah lakin ruhal mudarris ahammu minhuma jami'an. Ya, katanya metode itu bagus, materi itu juga bagus, tetapi semangat guru yang menggunakan dan mengajar itu jauh lebih penting daripada kedua-duanya. Ya, tapi semangat guru juga biasanya kendor pada saat melihat mahasiswanya. Ya, karena kadang kita sebagai dosen itu kalau masuk kelas ya, masuk dengan niat yang bagus. Pas keluar dari ruangan, perasaan kecewa. Kenapa kecewa? Tidak ada mahasiswa yang perhatikan. Tidak ada yang ini, tidak ada yang itu. Itu perasaan kita sebagai pengajar itu kecewa. Makanya barangkali banyak-banyak mahasiswa yang tidak yang susah untuk itu. Ya. Karena kalau dosen juga melihat mahasiswanya bersemangat, biasanya doa dari ustaznya itu juga banyak. Ya, karena dibantu oleh doa gurunya, doa orang tuanya, doa segalanya. Ya sekalipun orang tuamu doakan, tapi kalau dosenmu tidak senang, ya bagusnya orang tua kita senang ya karena kalau kita menuntut ilmu itu hewan-hewan di sekitar kita juga mendoakan kita, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, ya makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bawah tanah itu ikut mendoakan kita, ya. Nah, ditambah dengan guru kita, dosen kita yang merasa senang dengan kita, itu akan membuat antum akan lebih cepat paham. Tapi kalau dosennya tidak senang, ya, saya pernah mengajar di di perpustakaan itu cuma main-main, tidak ada yang perhatikan, sangat pusing. Akhirnya saya keluar, bahasa telepon itu, bilang, tolong itu anak-anak suruh keluar baru kunci itu pintu. Ya, suruh keluar baru kunci itu pintu. Kenapa? Saya sudah merasa kayak kecewa dengan perilaku mereka. Cerita-cerita aja nanti ditanya baru bisi apa tadi bilang Ustaz? Apa tadi bilang Ustaz? Inilah yang kadang mengecewakan. Ya, oke. Ada pertanyaan lain? Mungkinan Ustaz. Ya. Kalau kita mau bilang Ustaz, halaka an tashraha lebih dalam. Ya. Lebih dalam Ustaz. Misalkan lebih dalam. Ya. Lebih dalam itu tentu antum menggunakan fi'il isim tabdil. Ya Ustaz. Ya, tapi bagusnya kalau misalnya kalau Ustaz, ya Ustaz min fadlik. Ya. Isyrah lana hadza dars bi umkin. Diungkin itu dengan mendalam, ya. Kalau misalnya bertambah dengan lebih mendalam lagi, bima huwa a'maq bikatsir. Bima huwa a'maqu bikatsir. Isyrah lana wa min fadlika ustaz. Isyrah lana hadza daras
bima huwa a'maku bikathirin, dengan lebih mendalam lagi. Ya. Gitu. Bisa paham ya? Naam Ustaz. Oke, baik. Baik. Rubama naktafi bihadzal qadar wa sanuwasil darsana insyaallah fi liqa'ina al-ati. Wa atamanna wa arju minkum an takunu qad fahimtum wastafattum min hadzal daras wa atamanna an takuna lakum qudra ala tatbiqihi fi ma ba'd. Saya astaudiukumullah wa atlubu minkumul afwa idza kharaja min fami syai'un minal khata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.